মুসলিম পার্সোনাল ল এনে দেশে তুষ্টিকরণের রাজনীতি শুরু হয়েছে। সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সংবিধান এক হওয়া উচিত। দেশে কেন ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা ইউসিসি আসেনি জানেন? দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু মুসলিম পার্সোনাল ল নিয়ে এসেছিলেন। আমরা চাই না হিন্দু আইন ভারতের আইন ব্যবস্থাকে পরিচালনা করুক, আর আমরাও তা চাপিয়ে দিতে চাই না। মুসলিম পার্সোনাল ল নিয়ে বুক ঠুকে ঘোষণা অমিত শাহের। মুসলিমদের পার্সোনাল ল নিয়ে এবার কংগ্রেসকে বিঁধলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় ভারতের সংবিধানের গৌরবময় যাত্রার ৭৫ বছর আলোচনায় অংশ নেন তিনি। সেখানেই মুসলিম পার্সোনাল ল এর পাশাপাশি সংরক্ষণ নিয়ে কংগ্রেসের এক সময়ের অবস্থানকে কটাক্ষ করলেন। কংগ্রেসকে আক্রমণ করে অমিত শাহ বলছেন যে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সংবিধান এক হওয়া উচিত। দেশে কেন ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা ইউসিসি আসেনি জানেন? দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু মুসলিমদের পার্সোনাল ল এনেছিলেন, আর সেই জন্যই ইউসিসি আসেনি। আমি আজ কংগ্রেস পার্টির কাছে স্পষ্টত জানতে চাই, দেশের সমস্ত মানুষদের জন্য এক আইন হওয়া উচিত কি উচিত নয়? আপনারা কি মুসলিমদের পার্সোনাল লকে সমর্থন করেন? এনারা হিন্দু কোড বিল এনেছেন। আমরা চাই না হিন্দু ন্যায়শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে দেশের আইন হোক। এরা বলে যে মুসলিমরা পার্সোনাল লয়ের অধিকার পেলে আপত্তি নেই। তাহলে পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত বাস্তবায়িত করা হচ্ছে না কেন? কেউ চুরি করলে হাত কেটে ফেলবে, মহিলার সঙ্গে জঘন্য অপরাধ করলে কাউকে পাথর মেরে শেষ করে দেবে, বিশ্বাসঘাতকতা করলে রাস্তায় ক্রুশবিদ্ধ করবে, এটাই তো রয়েছে শরিয়তে। তাহলে বিয়ের জন্য পার্সোনাল ল, ফৌজদারির ক্ষেত্রে শরিয়ত নয় কেন? যদি দিতে হয় পুরোটাই দিন। মুসলিম পার্সোনাল ল এনে দেশে তুষ্টিকরণের রাজনীতি করা হচ্ছে। সংবিধানের 14 এবং 15 নম্বর অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। আপনারা তুষ্টিকরণের উপরে উঠতেই পারেননি। শুনুন অমিত শাহের কথা। मान्यवर, हमारे संविधान के डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भाग 4 के अनुच्छेद 44 में एक एंट्री है जो कॉमन सिविल कोड की यूसीसी की बात करती है। क्योंकि हमारे संविधान का फैब्रिक पंथ निरपेक्ष है। हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए, इसका हमारा संविधान पक्षधर है। मान्यवर, ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। क्या आप मुस्लिम पर्सनल लॉ का समर्थन करते हैं? और मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। मान्यवर, इससे बड़ा छलावा नहीं हो सकता। इन्होंने हिंदू कोड बिल भी ला दिया। हिंदू कोड बिल उठाकर देख लिए। हम तो नहीं चाहते कि हिंदू न्याय शास्त्र के आधार पर इस देश का कानून बने। अभी के जीवन के मूल्यों के आधार पर कानून बनना चाहिए, मगर हिंदू कोड बिल में एक भी पुरानी हिंदू न्याय व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। हिंदुओं को बुरा न लगे इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, तो सामान्य कानून को हिंदू कोड बिल बना दिया। मान्यवर, चलो मैं तो कहता हूं कि खड़गे जी और जयराम जी कह रहे हैं कि भाई पर्सनल लॉ का अधिकार मिले तो हमें आपत्ति नहीं है, तो फिर पूरा सरिया लागू करिए। क्रिमिनल में क्यों सरिया निकाल दिए? बताओ भाई, क्या चोरी करे इसके हाथ काट दोगे? कोई इससे जगद्य महिला के साथ अपराध करे तो पत्थर मारकर मार दोगे? देशद्रोही को रोड पर सूली चढ़ाओगे? तो विवाह के लिए, निकाह के लिए पर्सनल लॉ, वारिस के लिए पर्सनल लॉ और क्रिमिनल सरिया क्यों नहीं भाई? अगर उनको देना ही है तो पूरा ही दे देते, पूरा दे देते। मान्यवर,
ये इन्होंने तुष्टीकरण की शुरुआत वहीं से करी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश में संविधान आने के बाद तुष्टीकरण की शुरुआत। आर्टिकल 14 और 15 का ये भंग है। अंबेडकर जी, लोहिया जी, के.एम. मुंशी, एच.वी. कामत, ये सब ने इसका विरोध किया है। 1973 से 16 तक 11 बार देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी लाने का आग्रह देश की और राज्य की सरकारों ने किया है। आप नहीं ला सकते, तुष्टीकरण से ऊपर नहीं उठते। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ওবিসিদের সংরক্ষণ দিতে 1955 সালে সাহেব কালেলকার কমিশন গঠন করা হয়েছিল। তার রিপোর্ট কোথায়? রাজ্যসভা এবং লোকসভায় খোঁজ নিয়ে দেখেছি, কোথাও নেই। যে রিপোর্ট আসবে তা মন্ত্রিসভায় রাখতে হবে, সংসদে না এনে লাইব্রেরিতে রেখেছিলেন। তার সংযোজন যদি এই রিপোর্ট মানা হয় তাহলে 1980 সালে মন্ডল কমিশনের রিপোর্টের প্রয়োজন হতো না। এই রিপোর্ট গ্রহণ না করায় মন্ডল কমিশন তৈরি করা হয়। 1980 সালে মন্ডল কমিশনের রিপোর্টও এসেছিল, কিন্তু তা বাস্তবায়িত হয়নি। 90 সালে তাদের সরকার চলে গিয়েছিল। মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট যখন গৃহীত হয়েছিল তখন রাজীব গান্ধী লোকসভায় বিরোধী দলনেতা ছিলেন। আমি রাজীব গান্ধীর সমস্ত বক্তৃতা অনুসন্ধান করেছি। মন্ডল কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে তিনি দীর্ঘ ভাষণ দেন। তিনি বলেন যে অনগ্রসর শ্রেণীকে সংরক্ষণ দিলে এদেশে মেধার অভাব হবে। আপনাদেরকে আরো একবার শোনাবো কি বলছেন তিনি। हमारे संविधान के डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज भाग 4 के अनुच्छेद 44 में एक एंट्री है जो कॉमन सिविल कोड की यूसीसी की बात करती है। क्योंकि हमारे संविधान का फैब्रिक पंथ निरपेक्ष है। हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए, इसका हमारा संविधान पक्षधर है। मान्यवर, ये यूसीसी क्यों नहीं आया? यूसीसी इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद, चुनाव होने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और यूसीसी नहीं आया। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस सदन में सार्थ पूछना चाहता हूं, क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করবেন হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।